émission men tour des artistes ko do men salmino men lamdo sitana wala ton hande kadi en tintidi wono ande on aseweje den pop hobbe no wiya samedi jeden en tumbondira do yewten namuji men di tour des artistes woton wodito di hande non kadi étoile montante ko dum men adda non ko émission men do woton potito yemo joni parce que kududu kuday nyaari dibbay a jakkanta mardo nyi'e o yenon joni hande invité men on wonana yon surprise parce que ko mi halata e yemo joni à tout à l'heure. Kon ɗon men dargo so tawi ko Sénégal on ɗon men dargo Côte d'Ivoire Belgique France Amérique ɓayna andi fewn ɗo kadi Canada ɓe darde men laggine kadi ko télé on jooɗi ɗon kadi mi yiggi taaliɓe mi wiye on saɗi ko tooli woton pottitude hande ko enen e Fatou Senta woni ko plateau ɗo wona to woɗɗito Fatou saɗi ko tooli. Jarama Diallo Teli no way comment ça va? Alhamdulillah. Marfude? Ah alhamdulillah. Saɗi ko tooli ko plateau men Miti 224 TV surtout non ko émission maɓɓe Tour des artistes. Haray mi salmini téléspectateur ɓe ndaray ɓe Miti 224 TV. Haray ko adi on tan mi salmini ɓe. Wonɓe ndarugol Fatou Senta e Diallo Teli on andi Diallo Teli déjà taw buyi wawa mo ndarugol Fatou Senta buyi nana inde makko. Haray mi do salmini mo kala inde mo yettore mum. Haray programme ji din toujours no en cours. Merci. Kono woni inde mande parce que Fatou Senta tun Senta c'est en télémélé. Fatou Senta no signifie piji boy. Senta ko dan télémélé. Ɗum ɗon ko gonga mais min inde anen tigi tigi ko Fatoumata point d'interrogation point d'interrogation Diallo ko non mi wiyata ko Fatoumata Diallo mi Fatoumata Diallo merci parce que ça ini tum Fatoumata point d'interrogation inde buy windane men ko commentaire ji ko no point d'interrogation don Fatou anga subike ko wiyete kon galli siwade sintinadi ayni ko musique kon a yala wada mécanique a yala wada journalisme a yala wada fusina musique ko hon pusuma hande wadgo musique ko pusila fi wadgo musique ko adi kon taw depuis que mi woni to sokuni mi do revi wonugol artiste jo représenté la Guinée fu fami mais ko adi kon buy sikkay min haralan tawi musique non mi tawa musique mi tawa yimowo famille ngo yimata mais musique on no welalan dès le début no welayno lan depuis que mi won to sokum ko dum si tay hunde no wela poursuivre ha ndara kon no resisirta e mum ko dum pusila ha mi tawi fuɗɗo programme musique ha mi fewndi kam mi fewndi si mi fami ka ñuncotoɗo non bien sûr a ñuncike ko nda pay ko ñuncike kam mi woni pay ko kam wonno pay ko mi yahayno taw par exemple si namino ka village parce que mi neɓali ka village ha mais le moment kam mi wonno ka village mi yahayno ka Burure mi jooɗo mi ñunco mi yima gimoya men Fouta mi yima han mi arta des fois nena innayno mi hulita yimu mi faalo non andugo Senta tigi ñuncoto do himay parce que au fait émission jambuy mi fotte himbe be na min ko mi fuddori mi ñunci mi faalo non andugo est ce que ñunci do himay à 90% ñuncotobe ben yimay ñuncotobe ben wobbe ben ko dum hadata be yimugol tawa be wawali honno famodirgol e famille ji din ha be yima didi ben tawa be mari position mo andana horema permettatabe yimugol tati ben tawa be yawete njombede quoi be yawe njombede tawa foye mabbe on permettatabe fuddagol yimugol tawa sibe fuddike yimugol bonnay be foyen quoi tawa be obligé poursuivre gol destin mabbe on arande kat be yimabe mais ana toujours no ka rêve mabbe fami mais ñun ciotodo a 90% o yawa ka njombede o hebali statut mo andana horema o wawa empêcher mo yimugo ngo o yimay fi woni gorko woni debbo mi fala andu gol parce que na hanki fu ida ay ko hanki fu ida na joni wawuda on kelani fu ida ko wete kon galli siwade sintina tigi comme il faut de musique il faut de depuis 2015 2016 il faut de musique il faut de Dakar faut grand jangoto Karim Soulay oyni lang tigi da mari talam Karim Soulay andi Karim bembe ko dido mais Karim Soulay ko goto ok Karim Soulay me jono wako yara birade ok problème jono sulata honno Karim tangali kadino to mais Karim Soulay inni men si tay tigi ko culture guinéen on meden fala représente gol Guinée fo yo men déplace au Sénégal men ara Guinée mi arita o mi hoti une semaine avant de dédicace ma konkan
parce que men haru men tawa dédicace makko déjà min lan tawa e keuris bebe ka dédicace makko 2016 mawɓe maɓe nga heɓano sattende mum entre nene e baba parce que surtout enen ko kar hanhinirten enen fulɓe ɓen déjà pour yen yimo sattay seeɗa min mi heɓuno difficulté boy fi programme fuɗɗa gongol mi heɓuno difficulté boy parce que nenan ɓe suwetano yomi wonu yimowo ɓe suwetatano kadi ɓe tañƴinotano ko min mi wona yimowo fami par ce que sa woni iwdi e gandi piiji ɗin fof iwdi ma ndi woni iwdi yimɓe waliyu a wawata mawɓe ma ɓe hay goto sikkata anga sortoto ɗon wona haade yimowo mais destin ma goto wata kadi évitude ko ɗum ɓeni l'homme propose de dispose et la nature s'impose ko noon feƴƴirta joni noon a arti Conakry ko Laguine de ko Sénégal wonnoɗa fete fettinniɗa han arɗa kona Laguine joni depuis arɗa Laguine ko honno wonɗa gollirgol ko honɗum kadi wawɗa waɗangol kadi leydi men par ce que nder intro ma wiɗa a faala représente go Laguine ko hoɗɗi sur le plan international na national de international ko honɗum wawɗa wadde depuis on sumat depuis arɗa waɗi honɗum depuis mi ari mi waɗi morceau ji boy mi yaltini mi waɗi clip goto clip ɗiɗi kan mi waɗi clip ji ɗiɗi clip oya on ko clip am min Habib Fata ko peut être jentitike morceau on no wodi yimɓe boy jentitiɓe morceau on kadi morceau chéri o giɗo mi yiɗa ko sonjuma on mi waɗimo clip mais mi daari mi tawi sa waɗi clip a wata wadde clip yaltinamo yaltiniramo no yaltinirɗamo yimɓe ɓuyno wadde clip mais tami daaro fi goɗɗo yaltini mina mi yaltinay la waɗi on clip am min Habib Fata ko imo waali wala juna yaltinani parce que on son neeɓi min do ko minani ɗum neeɓi ko fanɗi o heɓi 3 ans ou bien 2 ans si heɓali par ce que neeɓi mi waɗi clip on imo waali ko sabu on woni komi wallinimo kon na clip on woni wela Allah na golle ande woni wela Allah musique on kam ɓay o cartoni on ɗon kam miɗo andi na on ɗon woni welali jama o mais de fait que goɗɗo a daara e position nde ɗa yaltina clip fami par exemple mi yaltini hande clip mi ka yaltinda clip o yimɓe ɓen fof darete ka yaltuɗa wo kadi yimɓe ɓen anditete fami hiɗa wawi wadde ɗo clip agana yaltinamo yimɓe ɓen ko fotta e goɗɗo e taxi haray comportaki hay sino comportina ha fami on clip lan wallinimo mi waɗi son kadi par ce que sonji anɗi no ɗuuɗi mi watama inde ko ɗi sonji ɗo fof mi waɗi mi yaltini mi watama sitande sonji ɗi mi waɗi ɗi joni ɗo mi siti mi waɗi featuring ji mi waɗi di e artiste ɓe tato andaɓe featuring mi waɗi di e Habib Fata ko mi waɗi di e Kawzen mi waɗi di e artiste jo libérien jo andaɗo kadi Kawzen ko hombo men ara men anday way ko anhini ɗon Kawzen ko jeune jo mo yimi ɗe balle non musique ko am musique mo yimidi on ko musique mi wowtima ɓayi mi wowima mi wowtima guiɗo am mi selatama mi wowtima ɓayi mi wowima mi wowtima guiɗo am mi selatama ko on mi waɗi de Kawzen ko wowtima mi selatama ko fi ɗum onon sonnaɓen on base e jiggol ko fi on menen sonnaɓe surtout noon en texte ji maɗi min texte ji ani en 90% ko fi giggol mais giggol ngol na miɗo hiɗuma tum no a wini mi wowtima sa winima na miɗo hiɗuma tum c'est parce que miɗo wanma inde miɗo hiɗuma miɗo waɗa mi waɗante ɗum ɗo e ɗum ɗo na ɗum ɗon tum au fait que joni komin faala senta ka waɗi joni acapella Agné Kawzen mo fiji ɗon o min anda par ce que a waddi artiste ɓe buy a haalima e Habibou a hinni Kawzen e nigérien jon ka libérien jo min e libérien jo mais heɗiti Agné Kawzen o min e Kawzen o miɗo andi goye ɓujani o morceau déjà tawlan andi à chaque fois jante o morceau mi wowtima ɓay mi wowima mi wowtima guiɗo am mi selatama mi wowtima min mi wowima mi wowtima yo guiɗo am mi selatama yo lele ene ko
jike iyo lele ene yo seube yogido amoje himi mido hido makaberne mingala ngoli ma sheri ando mido famuma gido amoje himi mi wawata maselude nabara gabele andi oloya mijike mitau jike de mido iyo lele mitau fade de futo. Merci Fatou Senta ko plateau mon ko ni toni pe irgo kanko e jinna piano jinna piano mali Saliou Mali o Saliou Mali ko fe igo ko émission men tour des artistes Saliou a photo sera mi dito kadi artiste jamen on kadi Senta ahimi la voix est là aussi pour mon faut doit soutenir de comme ina tawbe ben darugol woni Europe et pays di fop soutenir Fatou Senta en cas de besoin on a des numéro joni fe igo do nan on ti contact mo ko page mako Facebook parce que ça vient de tout Fatou Senta ayeymo Fatou Senta fen do ko on prévoit da ko nyom be golludu go kanto fen do ni mi do golludu de yimbe boy mi do golludu de yimbe boy parce que gongo benta kon ko jema on wondete fambe ambe hibe soutenir lambuy grambe ambe hibe soutenir lambuy wano kadi be mi halfini nobe ben kadi no soutenu de la Fatou ko fionu me hiyata ma souvent ko hirdeji me hiyata souvent ka hirdeji amme hiyata ma ko tigi manaji ango jabata himo hidi yo mi yaw ka hirdeji mais ko sago makko si mi yaha hirde hara be na yadu no weli kono ko nelanede mari valeur hara ko hirde nde andana hore ma nde mi wadata min sifa hirdeji di mi wadata di nde soti yo mi wadu din si yo mi invita ma sifa di hirdeji o innayi je suis disponible o accami ya jono mi Fatou mi fala andude ay ni ko Sénégal kombo attima jono ko wete ko galli musique kombo ni mettre ma ender musique ko adi lan jonnude gallol inna lan yimu ko ni yimirte ko Binet Mali o ko mi andi mo fendo on darden ko salon way Binet Mali mi ibi Sénégal mi ari premièrement mi ardi e jodi mojo men woni men hollindira Jibi Masi hollindiri la Binet Mali mi halfini e Binet Mali mi jetti mo jaaji si mi halfini ke Binet Diallo na innugol hara ko maître fo mais min ko fi o wona na maître ko maître ma on fami parce que la ngandi haysta yari howtali woni fo ka wonno mais on say donc kanko mo wawno wonde maître Binet Diallo non ka suudu woni ko juude makko mi woni e kadi mi do tori Allah min mi woni artiste international mi do andi ko maîtresse an Binet o inni la mi jiwndere juude ande ndinino mi dabba kadi ko jiwnde tawa carrément hi ko mi andi ko dimmobe ambe andi ko wawa wonde hoorema depuis ange Binet yidu don ko projet joni wawdo mon tugol mo wawma réaliser ngo parce que est-ce que maîtresse ma peut-être mo na bima tourner ji go nan mo na dima projet ji go ankar ko wawata bantagol ok Binet ko adi kontaw ka wadi minadu de non to ka mojjantam mi do o jettan o halfini la Mr Lova o ni Lova lan dudi tourner ji kala kam mi yahata mi wata yadde Fatou Senta mais si tawi mi yadade Fatou Senta mi halfini ma Fatou Senta ko amparenti joma mi fala ya jannanam mi fala ya jannana Fatou Senta hollana lam ko anduda ko e biera ciale fu ko hore ma hollana mo fu Lova jannilan o jannirali lan ƴoyre o janniri lan no duyra lan jannirde non a faami ka tigi kadi Binet to encouragé lan e nder tuñeji ko mi watta kon fof ko kanko won lan encadrude ko kanko mi landoto parce que mi yata ton fata e kanko yeyo fe projet ji madi album ma est-ce que a compte gol album parce que hande Binet tetima hanno ko go ankara ina tatu mo luttete tun tetu gol kanko fendo kanko kadi mo gollude est-ce que ankadi a satini ko inete album mi do prévoir album mango ka tigi mi do gayni mo windude mi gayni windude album mango fa album mango fendo no complet e kadi fendo do ni sommo mi wadi clip on mi woni wadde clip on parce que son clip on gasali honno sommo mi woni wadde clip on mo ye ka studio o produit son fami o ni Fatou mi tetima haado mi fala ma wallita de hara carrément kala ka noddada hay si tawi ala morceau sa yeyi a satisfaisay fambe ma wonbe tombe hande alhamdulillah
kala kam yehi mi kala fambe ambe mi tay ko fanjo ande on digi nata Fatou Senta de Sevilla parce que mi sikkano ko ni yo way alhamdulillah mi do weltani be ko be wallilan don kon e kadi ka sakitorun no o inni lan Fatou mi financer sommo wadata clip on o yeyi o financer mo ka studio o inni Fatou e kadi min kadi bay mi do andi mi do ngañanede baaw ngo mi do ngañude renno so jandi mi do windude de o ino ton Fatou mi financer son ka studio mi fala ya yahu wada songo wada mo clip mi do windi wallini mi yeyi mi wadi songo ka studio fendo maden on projet wadugo clip on bientôt album on. Merci Binette, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour Fatou Senta. Nous sommes très fiers de toi, monsieur Bakar Megitalbe, que nebata sayo ngayne nangugol parce que tous des artistes ay si information noton Jimmy Kal noton parce que souci amengo c'est andugo ko homboni Senta mais wawi andugo piano nana sayni jinna piano salumali watana ilana accede ka joni no programme ji din ka woni don mi Fatou Senta wande mi voyage partout mi wadi di e libérien ala ndagi la ko mos no parce que libérien bebe wolta pula ko bay mi wata no no wata ji anglais baby love me no anglais de awde ti acapella no asali wabo wadi acapella wadi acapella achumido iduma atautai mido iduma achumido iduma atautai mido iduma bebe achumido iduma atautai mido iduma achumido iduma atautai mido iduma bebe sheri yo gira mida kusunjuma kominka ko Habibu no aboto no ko amoni do be inni wo yawdo jodi do nana Habib ko Angelo TV merci sheri yo gira mida kusunjuma sheri yo gira mida kusunjuma wanyande wayni da yaltuda bay mimmi anda ko falada wanyande wayni da yaltuda mimmi anda ko mijida gono no mi ala fere ala mo ala ko mere angal wona fayre kono no ngandu ko muyde jokirama fi jawle bay hira wonde e towre muñido tampere kondo midi kabernde sheri yo gira mida ko sonjuma sheri yo gira mida ko sonjuma mindo asonjali lang hake anduda ema kogi golan jonnu mami do kido. Merci Fatou Senta, vraiment merci mais weltike ngandi way la voix est là et surtout ko no marda ko yewta fambe mabe ko mi wari ko mi ya fambe ambe wombe darde lam partout ko mari ko mi ya fambe ambe ko yobe soutena soutenu gol langol si be yi photo har ko photo ambe be partage ça donne beaucoup si be yi vidéo be partage dum non kadi ko buy si tawi carrément be fala yewtude Fatou Senta parce que fambe wombe yewdude ambe yibe andi Fatou Senta lo mum ko windan dam wo not noko gonga ko fami yobe windu Fatou Senta be ye page an si be windani ran ka page an ko be windani la womi jabo sobe ko be fala andude fe an womi yewta si be yi concert jamen yobe partage si men lanci ka YouTube yobe ndaru men si be ndaru de men apporta men beaucoup dum dan ko soutien ngono haray lan inni be si be soutenay men yobe walde men sen lan andi no be wallude men buy parce que min fambe ambe hibe woni fidèle nan fala wi gongal otta joytida ko fanjo ma sodi ko fanjo an sodi way haysi mi wolta inde mako ko fanjo an sodi yo mais non la wayi nu debe haysi tay wobbe ben no ami parce que mo kala inata e joni yomin windan artisan non mais si tawi hibe ami yobe partage ko men wadata ko men anday carrément yibe yidi men parce que ka partage anda artisan o yiye ko mboyambo partage animo o yiye ko mboyambo emi ko wadi ko déjà wada admirer on don kadi hay sa windantamo ma anodata mo directement inamo merci mais admirer mo
o innoitama ñande golan woy partage de vidéo ji maɗi yedda maɗo ñinnami yiyani preuve no woodi haray preuve no woodi par ce que o waɗi sen taɓay sa yo gayni e nanngugol ɓay télé on ko leer sa yi technicien jonna ɗum cadre ɓe fof no jinda wiya leer yoni ndara leer ji c'est parce que télé kan si leer o yoni na min na an min faala juste parce que feƴƴuɗo ɗo wo waɗanay acapella miti 224 tv yo andi miti tv ko télé ndaraɗo wona ɗo darede kadi min Fatou Senta ko miti tv mi darata ndare miti tv weloji ɗinno ton so humpa ko artiste ɓe waɗata kon o ndaray miti tv miti 224 tv layla 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 baba layla layla ñelano ɓe sayimu wofono fota yime fiye e jello teliya ɗiyan ko jallo mo jallo jalatamiana e anda kadi tidama ɓay ko miti tv mi fala gongoma wi miti tv yarayɓe tv darayɓe tv e miti tv ko meilleur woyandina ɓorumiyade e jallo teli gaynanayla e hande kadi jemmaleri albi monene albi iraɗo woyadu malika nene ɓayle malika ka barkinaɓe siminu albi ɗiyanko albi yarayɓe mali ɓayle malika ka barkinaɓe saliumo mali yarayɓe mali wo malika ka sukayaɓe ko hondo binetti mali mi jokka suka mista lova ɓayle lova suka gaynanayla miɗo yiɗi yonne giɗo famɓe amɓen ko hondo famɓele Fatou min Fatou Senta mi yiɗi yomi ɗaynata o mi yiɗi yomi yongata o ɓay mo yiɗi yongo ɗaynata o merci Fatou Senta merci mi weltike Senta sa yo gayni nanngugol franchement si tawi luttino min tun minen no émission ko continue ko on équipe winata Diallo ko ɗo woni ɗen ko ɗo darto ɗen ya hen réalisateur vraiment merci mi sikki noon peut être wonata première fois ma ni dernière fois ma feƴƴugol ko émission ɗo surtout ko télé mon miti 224 tv e weltanto kadi Saliou Mali Saliou merci mi weltike ko déplacé ɗa conquérarɗa waɗgol o réalisation ɗo mi weltanto kala wonɗo men dargo fen ɗo surtout min nan taw yeggutu abonagol ko télé mon parce que son abonné ko yiye piiji ko feƴƴata kon foppo c'est une nouvelle télé, c'est une télé qui fait la fierté de la culture guinéen sur le plan national et international. Avec des infos et saïdigo et artistes joko surtout autant yegutu windugo ko commentaire ji mo kala fala do non kadi tawede o émission do di numéro joni fi igol do o winday don mais wawa yon e mbutugol e wini Senta mini Fatou Senta merci et ndi kon ma ben ko yewte bye bye